वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 20 साल बाद पाकिस्तान आमद हुई है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। और इस लिहाज से हम ये भी देखेंगे कि कहा यह जा रहा है कि सेहत के मामलात पर, तालीम के मामलात पर और इस तरह के दीगर कुछ अहम ऐसे हैं तरक्की जो है नौजवानान और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मंसूबों का जो है वो एक नया बाब खुलेगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो थी खुशखबरी वो आवाम के लिए थी, जिसका मैं अभी आपके सामने भी बरवला इजहार कर रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये कि इसका कच्चा चटा तो तभी खुल जाएगा कि जब पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना नया आने वाला बजट पेश करेगी। क्योंकि जब भी बजट के हवाले से हम देखते हैं कि तखमीना लगाया जाता है या कुछ रकम मख्तस की जाती है तो वाहिद एक मतलब 3 ऐसे कॉम्पोनेंट्स, जिसमें सेहत का फैक्टर है, जिसमें तालीम का फैक्टर है और नौजवानों के हवाले से जो मामलात या जहाँ पर मनसूबा साजी होनी चाहिए वो एक दीगर कंपोनेंट्स होते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पैसे हैं वो सबसे ज्यादा रखे जाने चाहिए। रज़ी साहब से मैं जरा ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ अपडेट लेती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जरा उन्हीं से आगाज कर लेती हूँ। रज़ी साहब, कितनी अहमियत है इस वक्त की, इस दौरे की और ये जो मिलने वाले पैसे हैं उनकी? देखिए, इसी प्रोग्राम में मैंने उस वाली चेयर पे बैठ के आपको तकरीबन 1.5 माह कबल इस दौरे की और इस प्रोग्राम की खबर दी थी। और मेरा ख्याल उस वक्त तक मीडिया पे नहीं आई थी। एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, प्रेस रिलीज उसकी वेबसाइट के ऊपर जारी हुई थी, हमने उस दिन अपने नाजरीन से शेयर किया था। बुनियादी तौर पे 2002 के बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं किया। अच्छा। और उसकी वजह वहां पे इंडियन लॉबी की डोमिनेंस रही है और पाकिस्तान की तरफ से इस महाज के ऊपर मुसलसल नजरअंदाज किया जाना कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए नामजद नहीं किया जाता रहा। और भर्ती के लोग जो थे वो अपना पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल या 3 साल गुजारने के लिए चले जाते थे। ये अभी रिसेंटली एक साहब गए थे और उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान का केस प्लीड किया। पाकिस्तान को इस वक्त लम्हा मौजूद में जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8 अरब डॉलर सालाना कमी का सामना है। IMF भी जब हमारे प्रोग्राम दे रहा था तो वो यही कह रहा था कि भाईजान ये 8 अरब डॉलर का जो गैप है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, ये आप कैसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो हमने ये पेश किया कि जी 4 अरब डॉलर सो इधर से आ जाएगा। सही। और 4 अरब डॉलर वर्थ की हम एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। जिस तरह आज हमने एक रिपोर्ट जारी की है कि पिछले माह जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनमें 1 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है जनवरी 2024 तो हो गया 2.25 करोड़ रुपया, मतलब कि 2.25 अरब डॉलर। हाँ, सॉरी, 2.25 अरब डॉलर। हाँ। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर। ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये ऐसे इश्यूज के ऊपर आ रहा है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है। अच्छा। मतलब इसके अंदर जैसे बच्चों को स्कूल के अंदर दूध फराहम करना ताकि उनकी स्टंटिंग ग्रोथ। एक मिनट, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे जरा बड़ी क्लैरिटी और जरा क्विक रखिएगा। सर, ये जो भी पैसा आ रहा है पूरे पाकिस्तान में आएगा, चले वो उसका मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इसको खर्चा जा सकता है या फिर कुछ स्पेसिफिक ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर इनकी रकम को खर्च किया जाएगा? देखिए, ये जो रकम, ये जो वर्ल्ड बैंक हमारे साथ कमिट कर रहा है ये प्योरली बलूचिस्तान और KPK का वो इलाका, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान, जहां पे बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। खवातीन जो हैं उनके हकूक उस तरह अदा नहीं किए जा पा रहे जिस तरह के हमारे चीफ साहब ने भी कल एक खिताब करते हुए कहा। अब वो अदा नहीं किए जा रहे। उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा कि उनको भी डेवलप करके बाकी पाकिस्तान के बराबर लाए। चले, पॉइंट आपका आगे, मैं आपकी अच्छा, ये 10 साल का प्रोजेक्ट है। हर साल 4 अरब डॉलर मिलेगा और ये पार्लियामेंट से अप्रूवल होगी इसकी और तमाम पार्टीज को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि कोई इसको सस्पेंड नहीं करेगा 10 साल तक। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब जरा तवज्जो आपकी मैं यहाँ पर ये चाहूंगी कि बलूचिस्तान और KPK का खास जो है वो नाम लिया अभी रिजवान रज़ी साहब ने और तमाम पार्टियों से भी इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। तो सर, जब एक यूं कह लीजिए कि एक जोन मुख्तस किया गया है बलूचिस्तान का और KP का, तो हम ओवरऑल इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? और दूसरा एक और सवाल ले लीजिएगा साथ ही मेरा कि सर, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी दायरे जो हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने का शिकवा करते हैं पाकिस्तान में। यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशरी के मामलात है उनके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती है। IMF का जो टेक्निकल वफ्द है वो ये कह चुका है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पाकिस्तान में बेहद जरूरत है। फिर जो IMF का जो मॉनिटरिंग डेलीगेशन है वो ये कहता है कि गवर्नेंस का यहाँ पर फुकदान है। इतने जब सारे मामलात हैं तो फिर आलमी बैंक आए या एशियाई तरक्याती बैंक आए तो सर जो मिलने वाली रकूम है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालिया निशान बहुत सारे हैं।
دیکھیں درمیان امپورٹنٹ ذرا یہ بات ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ اپنا جو منصوبے بنا رہے ہیں بجٹ سے پہلے بی ویری کلیئر کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو آپ 5 سال کے لیے، اگلے 5 سال کے لیے ان کو پلان کریں تاکہ آپ ایک کمپریہنسو پلان ورلڈ بینک کو دے سکیں، IMF کو دے سکیں اور اپنے عوام کو دے سکیں جنہوں نے آپ کو حکومت میں لے کر آئے. یہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا ہوتا ہے کہ بالکل بلوچستان کی بہت نقصان ہوا، KP کا بہت ہوا دین، بٹ مرضی ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی اور تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے آپ ان کی فیڈ بیک لیں، کمپنسیشن پلان بنائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ہو کہ ہمارے سے انصاف ہو اور ہمیں دیا جا رہا ہے. ہوتا یہ کہ اب آپ نے ان ہاؤس دیکھیں ہم کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے پورے 1 سال میں. اگر ہم بات کریں اڑان پاکستان کی کر لیں، جو مرضی ہم کہہ دیتے ہیں، آپ کیا ہم نے مہنگائی کم کر لی ہے؟ کیا بجلی، گیس اور آئل کی پرائسز کم کی ہیں؟ کیا ہم نے عام آدمی کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا ہے؟ کموڈٹی آئٹم ٹھیک کی ہیں؟ یہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، کیا ہو گئی؟ عوام کو نہیں فرق پڑتا اسے. سیکنڈ ڈیولپمنٹ، آپ اس کے ساتھ پھر ہم نے FBR میں اسٹرکچرل ریفارمز کیا کیے جو سب سے اہم ہے. 3000 سے 4000 ارب 1 سال میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس میں سارا ہمارا ضائع ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، ہر بات میں اسٹے ہو جاتے ہیں. کوئی 28-30 ارب روپیہ تو اسٹے کے اندر پھنسا ہوا ہے ہمارا. اسٹیٹ کارپوریشن 2700 ارب روپیہ 2700 ارب روپیہ اسٹے میں پھنسا ہوا ہے. 2700 ارب. آپ بتائیے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ان ہاؤس میں ڈویبل ہیں. یہ ڈویبل ہیں. ہم اس کو کیوں نہیں کرتے؟ وائی شوڈ وی بیک ٹو ورلڈ بینک؟ اس لیے تو پھر ہم ان کی مرضی کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ کی جو سرکولیشن بہت اچھی ہے، آپ کی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. آپ کو صرف اکنامک ترقی کر کے اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کرنے ہیں. اسی لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت کا کام کرنے کے لیے اگر ہم یہ کریں گے ویل بی جسٹیفائنگ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ورلڈ بینک اور پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب نے تو پوائنٹس یہاں پہ ریز کر دیے، لیکن ارشاد صاحب مجھے یہ بتائے گا چیئرمین FBR بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ المیہ ہے جنہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو سوال پہ میرا سمپل یہ ان سے FBR والوں سے بھی ہے، آپ سے تو میں تنزیل ہوں گی کہ کب تک بھاری ٹیکسوں کا بوجھ صرف آپ میں ہم جیسے جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہی اٹھاتے رہیں گے، یہ لوگ عیشی کرتے رہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا جو المیہ ہے کہہ لیجیے کہ اس ملک کے اندر کہ یہ 1.2 ٹریلین روپے یہ صرف 1% جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ خرد برد کرتے ہیں مختلف ٹیکس کی مدات میں، یعنی سیلز ٹیکس ہو یا دیگر ٹیکسز ہوں اس کے اندر. اور تقریباً کوئی 1.5 خرب روپے ہیں جو کہ سالانہ جو ہے وہ خرد برد ہوتے ہیں، جو 5% آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں جو اوپر کے ٹاپ 5% وہ کرتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، جو FBR کا زیادہ زور چلتا ہے ذریعہ وہ چلتا ہے تنخواہ دار طبقے، کیونکہ وہ ریگولرائز سیکٹر ہے. کیونکہ سرکاری تنخواہیں جو ہیں وہ جب جاتی ہیں تو ٹیکس کٹ کے جاتی ہیں، جو سرکاری پیمنٹس ہیں وہ ٹیکس کٹ کے آتی ہیں، جو ہمارے جو امپلائیز ہیں اور جو ادارے صحیح کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ٹیکس کاٹ کر جو ہے نا سیلریز دیتے ہیں. اب یہ چونکہ فارمل اور ریگولر سیکٹر ہے اور یہ آسان ترین طریقہ ہے ٹیکس کلیکشن کا، تو بوجھ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کر اس پر ڈال دیا جاتا ہے. اب جو لنگڑیال صاحب ہیں وہ فرماتے تو ہیں، کہتے تو ہیں کہ جی ان کی خواہش کوشش یہ ہے کہ FBR کو اس طریقے سے ڈیزائن کر لیا جائے کہ یہ جو ہمارے ٹیکس کے مسائل ہیں اس کو دور کیا جائے اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے. ان لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے جو 1% یا 5% جو ٹیکس چور ہیں، ایکچولی انہیں ٹیکس چور کہا جانا چاہیے. یہ جو 5% آپ کا ٹاپ ٹیکس پیئر ہے، کیوں؟ ان کی وجہ سے آپ کی پوری قوم جو ہے اس کی نہ صرف ڈیولپمنٹ رکتی ہے بلکہ جہاں پر یہ جو چوری کا کلچر ہے یہ پروان چڑھاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ جی ٹیکس چوری کر کے ہی امیر ہوا جاتا ہے. میں ایسے بہت سارے جو چینز ہیں مختلف جو اشیاء کی، جو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک سال میں ان کی کئی برانچز میں نے کھلتی دیکھی ہیں. اور لاہور جیسے شہر کے اندر ان کی جو برانچز کھلتی ہیں ان برانچز کی ایک برانچ کی اگر آپ مالیت لگائیں تو صرف رینوویشن اور اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے اس میں یہ اشیاء کی قیمت نہیں بتا رہا، جو ان سٹورز کی جو بنانے میں جو لاگت ہے وہ 30 کروڑ روپے ہے.
तो ये सारा एक्चुअली सेल्स टैक्स का पैसा है जो चोरी होता है, लेकिन इस पे नहीं किया था। मसला ये है कि चूंकि ये पैसे वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये जो अभी आपको बताया कि 2700 अरब के जो टैक्स के मामलात हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना वो उस पर स्टे लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि यार अगर इतना पैसा हमने दबा लिया है कौम का, तो इतने पैसे की जो रिटर्न होती है वही इतनी बड़ी है कि उससे बड़ी माजरत के साथ निशात साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया ना, मतलब ये नहीं कि स्टे देने वाले भी स्टे दे देते हैं और जो लेने वाले हैं वो भी माशाल्लाह एड हॉक जज लिए थे, उनको उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो ये टैक्स के मामलात जो डिले हो रहे थे, हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हुई है कि इसको जल्द अज जल्द निपटाए, क्योंकि 2 जज साहिबान जज साहिबान के बारे में वो उनका ख्याल है कि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। तो ये एक एड हॉक जज लेने का मकसद ये था जज साहब को कि वो जरा इन काम को स्पीडी करे, लेकिन फिर भी चूंकि ये सारे टेक्निकल मामलात है, रजी साहब समझते हैं कि इन लोगों को पता है कि कहां से चोर रास्ते होते हैं और किस तरह इन्होंने टेक्निकली इन्वॉल्व करना होता है। ये तो जो अग्रेसिव किस्म की जो उनके ऊपर क्रैकडाउन है, उसके बगैर ये मुमकिन है। मुझे तो लगता है कभी कभी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जैसे ठीक है, पॉइंट आपका